आत्मा नमस्ते रामराज बहुत बहुत धन्यवाद। तो आमे आलोचना करथिले यार पूर्व भागरे आलोचना करथिले स्वर विज्ञान और चंद्र नाड़ी कार्य। जदि आमे अनुशीलन करवा तो स्वर विज्ञान निश्चित भाव एक चमत्कार। ये स्वर विज्ञान होचंती आम श्वासर स्वर विज्ञान होचंती आम श्वासर विज्ञान। जो भली स्वर कौन सी जिनिस को ताल रे निर्वाह करे अर्थात संगीत कही जदि गाती तार स्वर ठीक हवा दरकार। जदि ताल बेताल हुए जदि रिदिम अनरिदिमिक हुए ताहा जेमिति बेसुरा हो जाए ताहा जेमिति भल लगे नहीं ठीक सेमिति भाव रे ए स्वर होचंती आम श्वासर एक सूक्ष्म ध्वनि। प्रतिटी स्वर भितरे प्रतिटी श्वास भितरे एक रहस्य लुचि रही। प्रतिटी स्वर भितरे एक संदेश लुचि रही। तो यही स्वर विज्ञान रे आमे तीनोटी नाड़ी कथा जानी जेमिति के आमर इड़ा नाड़ी बा चंद्र नाड़ी बा बामा नाड़ी ठीक से भली भाव रे आमर सूर्य नाड़ी बा पिंगला नाड़ी आमर लेफ्ट साइड होचंती चंद्र नाड़ी राइट साइड होचंती सूर्य नाड़ी। जेतेबेले समान भाव रे आम नाकरु बाहरे आम नोस्ट्रुलु समान वायु निर्गत हुए से समय को आमे सुषुम्ना नाड़ी बोली कहउचंती। तो आमे आलोचना करथिले चंद्र नाड़ी रे केउ केउ काम करिवा। तो प्रथम भाग रे आमे पांचटी काम उपरे आलोचना करिचंती। आज आहुरी पांचटी काम को कार्य आमे चंद्र नाड़ी रे करिवा जा फल रे तार सुफल को आमे नबा। से क्रम रे संग्रह आपण धान संग्रह करूचंती बिहन संग्रह करूचंती अमल करूचंती प्रथम मुठाक आपण चंद्र नाड़ी को एक्टिव करके कलेक्शन करो। संग्रह आपण पैसा आणुचंती एटीएम रे पैसा उठाउचंती चंद्र नाड़ी को एक्टिव करके पैसा उठांतु। देखंतु अनेक समय कौन हुए जे आमे पैसा विड्रॉ करूचे कुआडे आमे निजे खर्च करूचे किंतु हठात आम पाखरु सरी जाए आमे निज भितर आलोचना करूथाऊ जे पैसा आसुची कुआडे जाउची मु जानि पारुनी। समस्त जीवन में घटी थाए। तो सेठी टिके बदल दिंतु चंद्र नाड़ी रे आपणकर चंद्र नाड़ी को एक्टिव करके आपण विड्रॉ करंतु। चंद्र नाड़ी की एक्टिव करके आपण लकर रे रखंतु। चंद्र नाड़ी की एक्टिव करके आपण पर्स रे रखंतु। एभली जहाँ आपणकर संग्रहित कार्य होता है जहाँ आपण संग्रह करंती ए संग्रहर प्रत्येकटी कार्य को आमे चंद्र नाड़ी सहित करिवा बा चंद्र नाड़ी को एक्टिव करके आम लेफ्ट पार्ट बॉडी को प्रथम टच देके आमे जदि से कार्य करूचंती निश्चित भाव रे आमे तार बहुत किछि सुफल नहीं पारिबा। अनुरूप भाव रे आमे व्यवसायर आरंभ कहीं व्यवसाय स्थिरता दरकार। व्यवसाय आमको दीर्घ दिन चलवा दरकार। जहाँ दीर्घ दिन कथा आसुची जहाँ स्थायित्वर कथा आसुची जहाँ शांतिर कथा आसुची सेठी चंद्र नाड़ीर आवश्यक रही। तेणु व्यवसाय जेतेबेले आमे आरंभ करूचंती चंद्र नाड़ी रे ही व्यवसाय आमे आरंभ करवा उचित बा चंद्र नाड़ी की एक्टिव करिकी आमे हमर व्यवसाय आरंभ करवा। अनुरूप भाव रे मित्रता आपण जेतेबेले बंधुଙ୍କ सहित कथा होचंती आपण जेतेबेले नूतन बंधु संजोग रे रहउचंती नूतन बंधुଙ୍କ संस्पर्श रे आसुचंती जहांक सहित आपणकर मित्रता आपणकर बंधुता को आपण दीर्घ दिन रखिया पई चाहुचंती से भली क्षेत्र रे जदी आमे हमर चंद्र नाड़ी को एक्टिव करके हमर कथा आरंभ करवा तांको बाम पार्श्व रे रखिवा आमे स्वर विज्ञान बहुत स्वर विज्ञान तो गोटे अनंत ज्ञान तारे छोट छोट प्रक्रिया भगवान प्राप्त जो आम निजक कृतज्ञ मन करुचंते
ନିଜକୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ ବୋଲେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ମେୟାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ନା ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡିକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରି ତାର ବିସ୍ତୃତ କଥା ଆମେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ଛୁଆଟିଏ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଟର୍ନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ନୂଆ ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିସନ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡିରେ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହବା। ତ ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତତ୍ଵ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ନାଡି ତତ୍ଵ ତିଥି ଏବଂ ବାର ଏ ଚାରୋଟି କଥାର ଯଦି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଆମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର 1000% ସକ୍ସେସ୍ ହବ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର କ୍ଲାସରେ ଯେ ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ସୋସିଆଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଏ ଯୋଉଭଳି ଚାରୋଟି ପିଲରର ବାଲାନ୍ସ ଦରକାର ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅକଲ୍ଟ ସାଇନ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ରିଲେସନ କ୍ୟାରିୟର ମନି ଚାରୋଟି ପିଲର ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ବି ଆମକୁ ଚାରୋଟି ପିଲର ଦଉଛନ୍ତି ବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ। এই ଚାରୋଟି ପିଲରର ଯଦି ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କେବଳ ସଫଳତାକୁ ଆମେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଚାରୋଟି ପିଲର ଯେମିତିକି ଆମର ସ୍ୱର ଆମର ତତ୍ଵ ଆମର ତିଥି ଆମର ବାର ସ୍ୱରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱରର ସମସ୍ତ ତିଥି ରହିଛନ୍ତି এই ସ୍ୱରର ତତ୍ଵ ରହିଛି। এই ସ୍ୱର ନିଜେ ଆମେ ଅନେକ ସ୍ୱର ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତିନିଟା ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆମର ଚାରୋଟି ପିଲର ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ରହୁଛି ଆମ ଜୀବନ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ପରେ ଆମେ ଯଦି କେହି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡିରେ এই କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡିରେ ଅନେକ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରମୁଖ 35ଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଲିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର ଉଦୟ ପୁସ୍ତିକାରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱର ଉଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ତା ଭିତରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟରେ ଆଉ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମେ 35 କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।